Truth be told, I'm lucky to still be alive. No normal person could understand the reality of everything I've seen, the truth of it all. Our world was dragged into a war between humans and devils. I'm just one person, but it is my job as a reporter to get the truth out, which is exactly why I'm writing this piece now. One day, the fighting will end. I just hope that when it does, the world will be at peace.やはり G 社は戦争を止める気はないようだな。はい、各地で侵攻を開始しています。このままでは。これが平八なき後の世界だ。そもそも世界にこの戦乱を引き起こしたのが貴様であるならば、これを収めるのもまた貴様の宿命。あとはお前しかいないんだ。ああ、俺がやらねばな。デビルの力を持つ者として。和也は俺が殺す。